Bapa nande turang senina, shalom, menjua-jua manbanta krina salam sehat. Mari ras kita toto epe kita ras nengkehkan kata dibata ibas ban PJ Jenta tanggal 10 siwa se 25 September 2021. Toto kita, Tuhan, dengkehkan kami katandu, sampati kami arah gegeh kuasa kesah Tuhan sibadia, maka tangkas man kami karena kebenaran katandu. Ibas Yesus Tuhan kami. Amin. Kata dibata ibuat ibas Roma 10 telu ayat 8 se 10 4 baginda firman Tuhan. Si keleng-kelengan olah kam rutang man ise pese katan rutang si keleng-kelengan sapi-sapih kam. Kalak sir keleng ate nandangi kalak si deban iyang gonakan undang-undang. Sak peda olah erlua-lua olah munu olah nangko olah mengga ate. Krina si indah ras peda-peda si deban na ipersada ibas peda si sada indah. Ema kelengilah temandu manusia bagi kamu kelengi dirindu. Kalak sir keleng ate man manusia asandigan pela bobahan nasi jahat. Lage alu nahkan kekelengan gokap bali ras nahkan kerina undang-undang. Si enda harus idalan kendu sabab itendu maka enda mepaksa si menentukan man bandu. Nggo sejamna maka kameda sebab warina kita iklini di bata deheren genduari asangken asum tantangna kita tek naik. Sak berengi lawesku siang nama jangan nandangi terang mewari. Ema kasih tangtangilah perbanan si gelap, jana si pakailah senjata guna erperang ibas terang. Mehulilah min lagu langkahta bagi kalak singgelu ibas terang wari. Olah erpesta minem-minem mabuk-mabuk, olah erlua-lua entah lameteh mela, olah rubat entah pemecimberu. Tapi cidahkanlah biak Yesus Kristus ibas geluhndo. Jana olah asuhi ibas ukur du sura-sura guna ngikutkan dengan pepuaskan biak du siar dosa. Terjeng-jengen ca pengogenta alu teman cidahkan biak Kristus buah kini teken mediate man sekeleweta. Bapa nande turang senina judul perikopta si keleng-kelengan adi Lembaga Alkitab Indonesia ngatakan cakasi adalah kegenapan hukum Taurat. Ibas teks indah Paulus ngasup merumuskan maka inti ibas hukum Taurat ema kekelengan. Bali ras asum Paulus nuliskan suratna man perpulungan Galati 5 ayat 10:4. Sebab kerina undang-undang ipersada basada pedah ema kelengilah temandu manusia bagi kam engkelengi dirindu. Artina ajaran Yesus karena perintah si pentingna ibas undang-undang si tertulis ibas Matius 22 ayat 33, 36 30 siwa idukung Paulus. Maka undang-undang Taurat si 613 telu cukup buai kepeken irumuskan sadangan ca intina emakap kekelengan man Tuhan dibata kekelengan man temanta manusia. Perikop endai buka alus sada pernyataan penting ulah kam rutang man ICP sekatan rutang si keleng-kelengan sapi-sapi kam. Kalak sir keleng ate nandangi kalak si deban ianggo nahkan undang-undang. Artinya Bapak nandi turang senina Paulus ingin menegaskan man banta sebab mekatep silakukan kita rutang erta materi kini bayakan. Tapi Paulus jelas mengatakan olah kam rutang man ICP sekatan rutang si keleng-kelengan sapi-sapi kam. Artinya adi rutang kekelengan sada paksa waktu adilasi dalankan itagi Tuhan eman banta. Sebab utang, adi utang berarti harus igalar. Paulus neruskan maka peda olah erlua-lua olah bunuh ras debana si termasuk bagian ibas 10 pedah dibata si berkaitan enda ras hubungan antar manusia ipersada ibas pedah kelengilah temandu manusia bagi kam engkelengi dirindu. Artina kalak singgo banci nehken kekelengan man temana manusia enggo ia dalankan hukum Taurat. Kalak sir keleng ate man temana manusia asandian pe labo ibahan nasi jahat man temana manusia. Banci jadi Bapa nande turang senina asum Paulus nuliskan suratna nandangi perpulungan Roma paksa si perpulungan geluh denga ibas rateate. Lanari cidah kena biak selaku kalak site ipakena dengan perbahanan kegelapan. Alasan si peduakan sir bangsa Paulus nuliskan si berkaitan ras wari keselamatan.
Pendungi zaman singgon deher. Kemendesakan kenawari pendungi zaman jemba Paulus mempersingeti perpulungan guna nadingkan biak male, biak kegelapan. Perbahanan si gelap harus itantangi. Ras geluh bagi kalak si geluh ibas terang. Ipake Paulus metafor gelap, terang, ras make senjata gunar perang ibas terang. Di Lembaga Alkitab Indonesia menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ola pesta-pesta, minum-minum mabuk-mabuk. Ola lua-lua entah lama teh mela, ola rubat entah pe musim beru. Tapi si harus silakukan mencidahkan biak Yesus Kristus. Tandana kita nggo itebusi Tuhan dosa-dosa anta. Ulah nari kita senang lakukan dosa. Olah nari siasuhi sura-sura guna ngikutkan dengan pepuaskan biak berdosa. Waktu nanggo deher. Kedatangan Tuhan si pedua kalikan subuk arah kematenta. Entah pe pendungi zaman lah sita. Entah pagi kedun enda. Karena masa depan ta ise pelalit si metehsa. Maka si paling penting jelas Paulus mengatakan harus sitadingkan biak-biak sila mahuli ras pakekan biak terang. Biak singena ate dibata, biak Kristus ibas kegeluhan ta. Olah kari kita menyesal, dikencat Tuhan goreh, tapi lah bolit kaipe persikapan ta. Bapak nande turang senina kai kira-kira aplikasi pesan respon berikutkan kata dibata banta. Ibas paksa enda, si pemena lebih. Kristus enggong kelengi kita manusia, maka kita rutang si keleng-kelengan sapi-sapi kita. Artinya senes turang adi rutang si keleng-kelengan bagi ningkudai. Sada paksa waktu pasti tagih Tuhan adilah si dalankan ibas kegeluhan ta. Si pertanggung jawabkan man Tuhan. Enda Tuhan, enggo aku kelengi temanku manusia asa gegeh kengasupan singgo berikan Tuhan manpang. Si peduakan kalak sil keleng ate man temanna manusia sandigan pelabo ibahan si jahat man temanna. Jadi labo pas, labo tuhu adi minta keleng ateku kam teman. Tapi si cikuraki, si buli, si lakukan kekerasan, si sakiti ukurna, arah pengerananta. Adi keleng ate teman-teman manusia, jelas firman Tuhan ngatakan asan diganpe. Labo si jahat si ban man teman-teman. Si petelukan keleng ate mengasihi labo enda kata sifat tapi kata kerja. Artinya harus tindakan si mohuli tanda kita keleng ate manta-manta manusia. Olah terjeng cakap saja. Enda genduari marakel ibas dunia maya. Si katakan turut erceda ate padahal it ngewaktu entah gunanda hisa. Tapi lah si dahi ku rumah duka. GWS ninta. Get well soon. Cepat sehat ya senina turang ninta. Cepat sehat ya teman. Tapi lah pernah si babas pertoton entah pe si sampati kai si banci silakokan guna penahangi beban nasim berat. Secara pribadi pe si japri labo guna menguatkan ia. Adinina kalak 3 binanga cakap saja labo lakopal. Tapi harus si tindak lanjuti alu perbahanan si konkret. Terlebih ibas masa pandemi enda. Kekelengan harus tetap banci si cidahkan. Kekelengan banci si cidahkan alur bagai-bagai hal. Subuk ibas kita nahkan motivasi gegeh pikiran si mohuli termasuk ibas kita banci nahkan bantuan materi. Si pempatkan si cidahkan biak Kristus ibas kegeluhan ta mediate man sekelewet ta. Iperlukan tetap kepekaan, empati guna kita banci mediate man sekelewet ta. Slogan kam kap aku kap kam harus tetap si geluhkan ibas dirinta. Termasuk biak-biak si mohuli si peturah ibas dirinta. Tapi biak-biak sila muhuli mabuk rubat erlua-lua ras tebana harus ditadingkan. Gelah tetap lit biak Kristus bas kita. Maka Bapa nande turang senina si harus silakukan kita rembak ras dibata. Rembak tetap kita ras Kristus si kejapkan keleng ate Kristus singgo masuk ke geluhan ta. Dibata masuk ke geluhan ta. Dibata nampati kita ibas kita banci nehkan kekelengan mas kelewet ta. Terpuji gelar Tuhan ras kita. Artoto bujur Bapa, go alukan kami katandu, sampati kami arah gegeh kuasa kesandu sipadia, maka banci pakaikan kami katandu ibas kegeluhan kami. Terpuji gelar Tuhan ibas Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.